हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। समस्त को आरएम जॉब अलर्ट यूट्यूब चैनल को स्वागत करुँची। तो फ्रेंड्स, पीएम किसान भाई मानक पई बहुत बड़ खुशी खबर। तो समस्त अकाउंट को पैसा मध्य आसीबा स्टार्ट हो गलानी एवं किछि लोकों अकाउंट को पैसा मध्य क्रेडिट होई नाही एवं धीरे धीरे अकाउंट को पैसा मध्य क्रेडिट हेबाकु लागुछि। एवं एटा केमिति जानिबे आम वीडियो माध्यम डिटेल्स रे डिस्कशन करबा एवं किछि हिताधिकारी नाम मध्य बेनिफिशियरी लिस्ट रु कटि जाइछि एवं केमिति कोन निजर स्टेटस विषय रे आपण चेक करेंगे एवं क्यों मानकु पैसा मिलिबो नाही क्यों मानकु मिलिबो आम वीडियो माध्यम डिटेल्स रे डिस्कशन करबा। तो वीडियोटा को शेष पर्यंत देखंतु। फ्रेंड्स, आम जितेबाला पीएम किसान रो ऑफिशियल वेबसाइट को जाइए देखा तो एथर का डेट मध्य मेंशन करा है नहीं। ये लिखाई जो 19 इंस्टॉलमेंट जो मिली आपन को फेब्रुआरी 24 से ही लिखाई। तो ये 20तम इंस्टॉलमेंट विषय किसी ये लिखा हुई ना किंतु जून मसरे मिलवा ही ये जहाँ आमर मीडिया भाई मान शुणा मिलूँ ये कौन प्रकार ऑफिशियल डेटा ये मेंशन करानी किंतु समस्त किसी लोगों को अकाउंट को पैसा मध्य आसवा स्टार्ट हो गलानी। तो ये बेनिफिशियरी लिस्ट मध्य आप निजे चेक करेंगे आपण निज ये निजे चेक करेंगे बेनिफिशियरी लिस्ट रू आप निजर स्टेटा लगेबे ये जहाँ ओडिशा एवं तापर फ्रेंड्स ये निज डिस्ट्रिक्ट देवे निज डिस्ट्रिक्ट अनुसार आपणकर जहाँ भी ये बेनिफिशियरी लिस्ट नाम गुड़ाक अच्छे से आप जानीपारे। तापर रही ब्लॉक ब्लॉक मध्य आप देदेवे जहाँ ब्लॉक रही आपण विलेजटा सिलेक्ट करेंगे। ये आप निज विलेज चेक कर सारापर ये गेट रिपोर्ट आप जिते बेले क्लिक करेंगे तो आपण सब बेनिफिशियरी लिस्टर नाम गुड़ाक आसीज। ये फ्रेंड्स ये नाम गुड़ाक देखिपुंट आपण ग्रामर जहाँ भी आप नाम चेक करने कथा आपण निज नेम चेक करेंगे। ये जो फार्मर्सर नेम रही ये जेंडर रही भाया भाव में आप चेक करेंगे। जदि आपणकर नाम ना तो कौन करेंगे ये देखी नियंतु थरे। तो जदि ये कौन प्रकार आपणकर नाम ना तो ये जो अच्छी कॉर्नर रे नो योर स्टेटस तो ये आप जिते बेले क्लिक करेंगे तो ये क्लिक कला मात्रे आपणकर जो आपण स्टेटसटा चेक हो पार आपण रजिस्टर आधार नंबर जरिया ना आपणकर रजिस्ट्रेशन नंबर थ्रो तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपणकर मारे ये जोटा लिखाई रजिस्ट्रेशन नंबर आप निजर जो आईडीटा जो ऑनलाइन कला समय आपन जो रजिस्ट्रेशन नंबरटा थी तो ये देखिपुंट रजिस्ट्रेशन नंबर एवं ये जो कैप्चा कोड रही है कैप्चा कोड को ये आपड़ फिल करेंगे। तापर फिल कर सारापर जो गेट ओटीपी लिखाई ये आप जो गेट ओटीपी क्लिक करेंगे तो आपणकर जो वैलिड मोबाइल नंबर थी से मोबाइल नंबर जो लॉगिन करेंगे तो से गोटे ओटीपी जीव से ओटीपी मेंशन कलापर आपण स्टेटसटा ये देखा। तो केमी भाव में आप स्टेटसटा ये देखा देखी दिंतु। तो ये आप चेक कर सारापर आप स्टेटसटा अपडेटेड ना नहीं से जना पड़ जापर। फ्रेंड्स ये स्टेट ट्रांसफर रिक्वेस्ट अच्छी ये आप निजे चेक करेंगे जो लिखाई स्टेट ट्रांसफर ये जो लिखाई स्टेट ट्रांसफर रिक्वेस्ट जो देखिपुंट स्टेट ट्रांसफर रिक्वेस्ट आप निजे चेक करेंगे। तो ये आप जिते बेले क्लिक करेंगे तो क्लिक कला मात्रे आपणकर भाया इंटरफेसटा खोली। तो ये आपंक रजिस्ट्रेशन नंबर मारे और ये जो कैप्चा कोड रही कैप्चा कोड और रजिस्ट्रेशन नंबर मारी सारापर आप गेट ओटीपी थ्रो आप क्लिक कला मात्रे जो आपंक बेनिफिशियरी लिस्ट रो नेम गुड़ाक बाहर जीव और एड्रेस रो आपंक करेक्शन ये हो पार। तो फ्रेंड्स, योग्य हिताधिकारी मानक जो पीएम किसान रो 20तम किस्ती जून मसरे ही अकाउंट को क्रेडिट होगा जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, केमिति क्यों मानक अकाउंट को पीएम किसान रो 20तम किस्तीटा क्रेडिट हे से देखी दिखाँ थे। आप जो पीएफएमएस रे चेक करेंगे आपण निज से डिटेल्स रे जानीपारे। तो आप पीएफएमएस जो कौन प्रकार आप ब्राउजर चेक करेंगे। तो यहाँ पीएफएमएस रो जोटा ऑफिशियल स्टार्टिंग रे देखे दौथिबो आप देखिपुंट। तो ये आप जिते बेले क्लिक करेंगे क्लिक कला बेले आपको ये शो कर नो अबाउट पीएमएस यहाँ तो आपको पड़े इंटरफेसटा आसीज। तो आसला ये देखिपुंट लिखाई व्हाट्स न्यू जेकोसी प्रकार नुआ आपको डीबीटी फंक्शनाली जो पीएम किसान जहाँ भी अच्छी ये देखेब। ये जिते बेले देखिपुंट 3 डॉट रे जिते बेले आप क्लिक करेंगे ये विभिन्न प्रकार ऑप्शन गुड़ाक रही अबाउट रजिस्ट्रेशन पेमेंट स्टेटस सर्च बैंक स्कीम एमती लिखाई। तो आप ये फास्ट रे चेक करेंगे आपण पेमेंट स्टेटस रे जिते बेले क्लिक करेंगे ये पुणी विभिन्न प्रकार ऑप्शन गुड़ाक देखा। तो ये आप डीबीटी स्टेटस ट्रैकर आप जिते बेले चेक करेंगे तो ये मुझे क्लिक कली डीबीटी स्टेटस ट्रैकर रे। तो ये डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल्स आप जानीपारे आप निजर।
ଆପଣ ନିଜର ଯେଉଁ ଡିବିଟି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଓ ବେନିଫିସିଆରୀ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସଟା ରହିଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଠି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ରହିଛି, ଏଠି କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଆପଣ କେଉଁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଆପଣ ପିଏମ୍ କିଷାନର ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ତ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଏଠି ଯାହା ବି ଦେଖେଇବ। ତ ଏଠି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଏଠି ପେମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ଟା ରହିଛି ପେମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ତ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ରହିଛି ଏଣ୍ଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଇଡି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଇଡ଼ିଟା ଥିବ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବେନିଫିସିଆରୀ କୋଡ଼୍ ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କଲେ ଚଳିବ। ତ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଇଡ଼ିଟା ଚେକ୍ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଇଡ଼ିଟା ଏଠି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼୍ଟା ରହିଛି କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼୍ଟା ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, GFDXJW ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ଲେଖିବେ। ଫିଲ୍ କରି ସାରିଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଚ୍ଚରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍ଟା ଦେଖେଇବ, ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍ ରହିବ ଏବଂ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଭ୍ୟାଲିଡେଟେଡ୍ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ତ 18 ଜୁନ୍ 2025 ଯେଉଁଟା ଦେଖାଉଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 18 ଜୁନ୍ 2025ରେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କଟା ରିସିଭ୍ ହୋଇସାରିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପେଣ୍ଡିଂ ଏଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପେମେଣ୍ଟ ଯିବାଟା ପେଣ୍ଡିଂରେ ରହିଛି। ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ 20ରୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଭାଇମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଯିବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏଇଟା 2-3 ଦିନର ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ। ଏଠି IFSC କୋଡ଼୍ ରହିବ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ରାଞ୍ଚର ଏବଂ ଫଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ ବାଇ ଏଜେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଟ୍ରେଜେରୀ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ ଏବଂ ଆମାଉଣ୍ଟରେ 2000 ଟଙ୍କା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମାଉଣ୍ଟ 2000 ଟଙ୍କା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ରହିଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 18 ଜୁନ୍ 2025 2:55 PM, ମାନେ ଦିନ 2:55 ଏବଂ ସାଙ୍କସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରହିଛି। ସାଙ୍କସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପେଣ୍ଡିଂ ଫର୍ ସାଙ୍କସନ୍ସ କ୍ରିଏସନ୍ ରହିଛି। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କଟା ରିସିଭ୍ କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟାକୁ ପଇସାଟା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଏଇଟା ଶୀଘ୍ର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହୋଇଯିବ, 1-2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ 20ରୁ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡ଼ିଂଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି नो ଅଛି ଏବଂ ଆଧାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସିଡ଼ିଂଟା ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ୟେସ୍ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ରହିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡ଼ିଂଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇନାହିଁ, नो ଆକ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟାଟରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ତ ଏଇଟା କେମିତି ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବେ କୃଷକ ଆଇଡ଼ି ଥ୍ରୁରୁ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଧାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆଧାରଟା ଲିଙ୍କ୍ କରିଦେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ରୁ ନାମଟା କଟିଯାଇଛି, ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ନାମଟା କଟିଯାଇଥିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଇନଏଲିଜିବୁଲ୍ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁ କୃଷକ ଆଇଡ଼ି ରହିଛି କୃଷକ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯେ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇନଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରହିଛି ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ EKYC ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ EKYC ରହିଛି EKYC ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରହିଛି କୃଷକ ପୋର୍ଟାଲ ଥ୍ରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଅପଡ଼େଟ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସଟା ଏଠି ଆସିଯିବ। ଆସି ସାରିଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ 20th ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ମେସେଜଟା ଆସୁଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠି, ତ ଡିଅର୍ ବେନିଫିସିଆରୀ ୱିଥ୍ ଆଧାର ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଜ୍ ମାର୍କଡ୍ ଏଜ୍ ଇନଏଲିଜିବୁଲ୍ ଇନ୍ ଦ PM କିଷାନ ସ୍କିମ୍, ଏଇଭଳି ମେସେଜ୍ ଆସିଛି। ତ ସେମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ରହିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ EKYCଟା ଯେଉଁ ରହିଛି EKYC ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି କଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 20th ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ରହିଛି ସେ ନେକ୍ସଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଡ଼ିଂଟା ରହିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ PM କିଷାନର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା ରହିଛି ସେଇଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ PM କିଷାନ 20th ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟର ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ଟା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଏଭଳିଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ଆସିବ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।